Correct. Yeah. We will have the chat if you are able to use it. So normally, for me, I think it's good to actually talk to everybody first, so that we can give them instruction to get into the room. Then I will accept to go into the room. Okay. Yes, you're correct. That is usually what we do too. Okay. Let me just move. How do I change Carla to be a panelist? Hi, everybody. Sorry, we're having some technical fun here. We will give a few more moments for people to join, and then we will be announcing our interpreters. We have a few languages to interpret right now, and we'll be doing consecutive interpretation into Spanish. I'm going to go ahead and do it for myself and not torture poor Elizabeth because I've been talking too long. So, buenas tardes, gracias y bienvenidos para estar con nosotros hoy día. Está aquí para el foro comunitario sobre inquilinos y sus derechos y desalojos. Vamos a comenzar en unos momentos y vamos a aprender la habilidad de tener interpretación en 4 idiomas. El español se quedará en este cuarto y será hecho consecutivo. So, primero hablaremos en inglés y después lo van a traducir en español. Ahorita estamos haciendo unas cositas técnicas y estaremos con usted en unos momentos. Okay. Should we go ahead and do the other languages? I think so. In just a moment, let me just okay. Yes. So if I will go through the list so I don't forget. If I could have our Arabic interpreter please introduce themselves and show families how to access the interpretation. I think Shiruk is already in the room. She would have to toggle back. Yeah. So Shiruk, there's no way to toggle back. There's no way to toggle back yes. Unless you close the room. Yeah, so that's why I don't accept it until it's all done. So let me go in there real quick. Amanda, could you turn off the interpretation and turn it back on? I'm sorry. Ahorita están tratando de hacer la interpretación a otros idiomas, entonces van a apagar la función de interpretación y ahorita vamos a continuar. Okay, I'm going to end it. So let's cross our fingers that we can relaunch it. Everybody should be back. Okay, thank you. If I could please have the Arabic interpreter introduce themselves and share with families how to access interpretation in Arabic. مساء الخير. مساء الخير. توجد ترجمة باللغة العربية للعوائل المتحدثين باللغة العربية. بإمكانكم الدخول على الشاشة وكتابة أي سؤال أو أي استفسار عندكم في الحقل المخصص لطبع الرسائل. Yes. Thank you. If I could now please have our Amharic interpreter, if they might have not joined yet. Okay. And we are going to go to our Korean interpreter. If you could please introduce yourself.
Young-A, you're muted currently. 네, 안녕하세요. 한국통역관입니다. 한국말 접근을 하기 위해서는 컨트롤과 Shift와 C를 누르셔서 한국어 방으로 들어가시면 됩니다. Thank you. And if I could have our Vietnamese interpreter please introduce themselves. All right, my name is Dương Nguyễn, the Vietnamese interpreter. Dạ, xin chào tất cả, mình là Dương, người thông dịch tiếng Việt nha. Ở đây nếu mà có đồng bào Việt Nam nào mình ở đây á, thì xin quý vị mà muốn được nghe được tiếng thông dịch á, thì xin quý vị nhấn vào cái nút ở dưới cùng cái hàng cuối đó, nó có cái quả địa cầu. Thì nhấn cái quả địa cầu đó thì cho nó sẽ hiện lên một cái số ngôn ngữ, thì mình xin chọn số tiếng Việt nha. Thì chọn xong thì mình sẽ vô trong cái phòng riêng để mà nghe được nói tiếng Việt với nhau. Xin cảm ơn. Thank you. Thank you. I am going to turn on the interpretation feature now. Okay, great. And I see them down at the bottom. Ok, tenemos prendido la interpretación y vamos a comenzar ahora con nuestra presentación. Thank you all for joining us here today for our renters and eviction forum. Our hope is to help educate our community and provide some resources. We are joining you via Zoom, but we are also having this simultaneously casted onto YouTube Live for our district channel. Hola, gracias por estar con nosotros hoy. Este es el foro comunitario, los derechos de inquilinos y información sobre los desalojos. El propósito de este foro es educar a la comunidad y proporcionarles recursos. Va a ser por Zoom y habrá una transmisión simultánea a través de YouTube. My name is Sally, and I am the Family and Community Engagement Coordinator for the Edmonds School District. Our team provides support to families in helping access learning and support for their students. And we know that a lot of families are really struggling right now with evictions and are behind on rent. So we wanted to provide key information to our community. Me llamo Sally Guzmán, yo soy la especialista de apoyo a la comunidad y a las familias, y nuestro equipo brinda apoyo a las familias, acceso para que tengan recursos. Sabemos que ahorita son momentos difíciles, entonces tendrán recursos en cuanto a los desalojos o si se ha retrasado con el alquiler o la renta. I'm being joined today by 4 other organizations that all provide resources to the community, and I'm going to let them each introduce themselves so that you know what kinds of questions we have answers to. Y hoy nos acompañan 4 diferentes organizaciones que brindan recursos a la comunidad. Voy a dejar que cada uno de ellos se presenten, así ustedes pueden plantear preguntas que puedan tener. Thank you, Elizabeth. It looks like our Arabic interpretation is not working. Sharuk, can you make sure that you selected to join in as an interpreter? It says it's on. Estamos teniendo algunas dificultades con nuestra sala con el intérprete en árabe, entonces se le han dado instrucciones. Okay. So I answered the question live and dismissed it. So hopefully if that question doesn't pop up again, we can assume that we are good to go with interpretation. He respondido a esa pregunta en vivo y entonces la marqué como ya contestada. Esperemos que no regrese si es que ya la hemos contestado y funcione todo.
So what I'm going to do now is I'm going to allow each person to introduce themselves and invite you as we're talking, if you would like to use the question and answer. Nope, still cannot hear Arabic interpretation in the booth. Okay, let me see. Voy a dar la oportunidad a cada uno a que se presenten. Entonces, mientras estamos hablando, está la función de preguntas y respuestas que pueden utilizar. Ahora estamos asistiendo a el cuarto con el intérprete en árabe. Un momentito. Okay, so I just went into Arabic because you can switch your language and it's working for me. Okay, cool. Okay, it looks like it fixed. It's Ok, fixed. parece que ya se ha solucionado el pequeño problema técnico. Okay, muy bien. Okay. Let's start with Snohomish County Legal Service. Victoria, would you like to introduce yourself, please? Hello, everyone. Thanks for joining us. My name is Victoria Garcia. I'm the managing attorney of the Housing Justice Project for Snohomish County Legal Services. Hola, yo soy Victoria García y yo soy la abogada encargada o que gestiona en el condado de Snohomish, los servicios legales del condado de Snohomish. I can share a little bit about our organization. So our organization provides translation services. It's through the telephone, however, so we would need to know what language from you that you require that service. And it might be more helpful if you have a friend or someone there to help translate too. Voy a hablar un poquito de nuestra organización. Proporcionamos servicios de traducción. Estos son a través del teléfono, entonces necesitaríamos saber qué idioma habla y tal vez sea de alguna ayuda si trae algún amigo o amiga que le pueda ayudar. So when you contact our organization and leave a voice message or an email, if you can indicate on that voicemail or email that you need translation and what language, so we can contact you back. Entonces, cuando usted se comunique con nuestra organización, ya sea puede dejar un mensaje de voz, un recado de voz o un correo electrónico, pero debe de indicar que necesita servicios de traducción y qué idioma, y así nos podemos comunicar con usted. We are a nonprofit organization and provide free legal services. You would not get charged by us speaking to you. Nosotros somos una organización sin fines de lucro y entonces proporcionamos servicios legales sin costo, gratis. Entonces no le cobraríamos a usted. In order to receive legal services, you must complete our intake process for us to determine whether or not you qualify for our services. Y entonces para que pueda recibir servicios necesita llenar los requisitos o rellenar, es un proceso de evaluación y así se puede determinar si usted cumple con los requisitos. Oftentimes we're confused with Clear, the phone hotline telephone number, and the Northwest Justice Project, but we are a separate organization. We don't operate that Clear hotline. A veces nos confunden con una organización que se llama Clear y es una línea de ayuda telefónica, pero somos una organización separada de ellos. Entonces no formamos parte de esta organización que por las siglas en inglés se llama Clear. We receive referrals, however, from Clear.
So if you had spoken to CLEAR, they oftentimes refer cases in Snohomish County to our organization. And we also receive referrals from our local Veterans of America who operate the Dispute Resolution Center. Nos han remitido casos o contactos por parte de CLEAR, entonces sí nos remiten ellos información. También otra organización que nos remite información es los Local Veterans of America, que es los veteranos locales estadounidenses. We also take direct referrals, meaning if you contact us or if you have a friend, just direct them to our organization. También usted los puede remitir directamente. En otras palabras, si usted conoce a alguien, puede directamente remitirlos a nuestra organización y que se comuniquen con nosotros. Our services that we do provide are family law assistance, such as a dissolution of marriage, custody, paperwork, as well as we operate a wills clinic that occurs once a month, and we also provide bankruptcy assistance. But one of our biggest programs is the Housing Justice Project. Just to confirm, could you repeat regarding operating a clinic? What was that? We operate a family law clinic on Tuesday nights, and we also operate a wills clinic. It's on hold right now due to COVID. Okay. Como parte de nuestros servicios es lo que le llamamos derecho familiar o que involucra casos de la familia como casos de custodia, disolución de matrimonios, cualquier cosa que tenga que ver con todo lo jurídico y la familia. Operamos también una clínica una vez por semana y también una clínica para redactar testamentos. Ahorita eso está como en espera a causa del COVID. We have an in-person Housing Justice Project clinic. It's located at the Snohomish County Superior Courthouse on Tuesdays through Fridays from 10 to noon, but it's closed right now because of COVID, and we're working on getting it opened again for in-person. Tenemos también una clínica presencial o en persona que se llama Housing Justice y es para las viviendas. Y eso es por parte de la Corte o el Tribunal Superior de la ciudad. Y ese opera de martes a viernes de 10 a 12, pero por ahora está cerrada debido al COVID. Awesome. Thank you so much, Victoria. Gracias, Victoria. Next, we have Dispute Resolution Center. Ahora vamos a presentar al Centro de Resolución de Conflictos o Disputas. Hey everyone, my name is Galina Volchkova. I'm a housing director with the Dispute Resolution Center with Volunteers of America. So I Hola. run Housing and Homelessness Prevention Program. Hola, me llamo Galina Volchova y yo soy la encargada de la organización del Centro de Resolución de Conflictos. Y Galina, I'm sorry, you are from the Dispute Resolution Center, right? Correct, Okay. that belongs to Volunteers of America. Yeah. Y es parte de la organización Volunteers of America. I may, as the interpreter, just, can you see my hand? Okay, I may just raise it if I need you to, if I need anyone to stop or shorten the sentences. Go ahead, sorry. So we provide housing and homelessness prevention services to those that have housing instability or at risk of eviction or homelessness. Entonces nosotros brindamos servicios de prevención de
estar sin hogar, o por ejemplo, prevención de si está a punto de desalojar, de ser desalojado o le han desalojado. We also have fair housing and landlord-tenant conflict resolution center, the call line that anyone can call and get clarifications or information on any landlord-tenant situations that you may have. También tenemos una línea telefónica que puede llamar en cuanto a vivienda justa. Los inquilinos si tienen algún tipo de disputa con la persona a la que le alquilan, cualquier tipo de aclaración que necesite como inquilino, todos esos servicios proporcionamos. We were operating our homelessness prevention program for many years, but with the last year of the COVID-19 pandemic, our services expanded to help many households in Snohomish County to access rental assistance for those that lost employment and lost income due to COVID. Por mucho tiempo operamos solamente para la prevención de estar sin hogar, pero después de tantos meses de COVID, nuestros servicios se han expandido o agrandado para servir a más personas con ayuda para el alquiler, a personas que han perdido sus empleos debido al COVID. To enroll in our program, people need to call 211 and complete the screening. And depending on eligibility, people will get enrolled in the program that would help them with their needs. Para poder inscribirse a nuestro programa, usted tiene que llamar al 211 y se tiene que completar una evaluación y así se puede determinar si cumplen con los requisitos para la inscripción a nuestro programa. We also partnering with landlords directly. So if someone lives in big apartment complex, there's a chance that we can come on site and we're going to start doing screenings directly from the manager's offices to capture more renters in need of assistance. También nos hemos asociado con los propietarios. Entonces nosotros podemos venir directamente a los edificios de los propietarios y hacer las evaluaciones en lo que es en la oficina de los gerentes. Entonces así podemos identificar a las personas que necesiten ayuda con el alquiler. Right now, we're waiting for a few multi-million contracts to help Snohomish County residents with rental assistance. And we are planning to start these contracts approximately mid-March. Por ahora estamos esperando un contrato multimillonario que va a ayudar al condado de Snohomish y sus residentes. Y planeamos, una vez recibido este contrato, que comience a mediados de marzo. I'm happy to answer all your questions. I know there's a lot of concerns, people getting behind with rent, even with eviction moratorium, there's a lot of worries and we are here to help. A mí me encantaría responder cualquier pregunta. Sé que muchos están preocupados por los desalojos, preocupados porque no pueden pagar el alquiler. Entonces, sería un placer responder a sus preguntas. Estamos aquí para ayudarles. Thank you. Thank you, Galina. Gracias. Gracias. So next we have North Puget Sound 211. Ahora entonces vamos a presentar a North Puget Sound 211. Hello, my name is Leonor Bejarano. I'm the bilingual South Snohomish County Community Resource Advocate. I'm sorry, your name again? Leonor. Thank you. Leonor. Hola, mi nombre es Leonor Bejarano y estoy con North Sound and I'm sorry, you're going to have to say your title again because I didn't take notes. I apologize. You're fine. I'm the bilingual South Snohomish County Community Resource Advocate.
Soy entonces la asesora de recursos comunitarios. Soy bilingüe y esto es de la parte sur del condado de Snohomish. For the language accessibility of 211, there is English and Spanish available, but if someone speaks another language, a translator can be added to the line. En cuanto a accesar la línea, el 211, hay servicios en inglés y en español, pero se puede agregar un traductor a la línea para otros idiomas. Volunteers of America is a nonprofit and 211 does not charge for services. Volunteers of America es una organización sin fines de lucro y no cobran, el 211 no cobran por sus servicios. And the way the referrals work, so I can receive referrals from community members or self-referrals, 211 and other agencies. Y cómo funcionan las remisiones es por parte de la comunidad, miembros de la comunidad, o las personas ellas mismas se remiten a nuestra organización. People are welcome to reach out to me by phone or email, and in-person appointments are available on a limited basis. Las personas se pueden comunicar conmigo por teléfono, por correo electrónico y también están disponibles citas presenciales o en persona con cita previa. I'm also able to provide assistance through referrals, help with applications, advocacy, and outreach. I'll let you. También puedo brindar ayuda con solicitudes en cuanto a asesoría y extensión. I'm also able to screen people for coordinated entry if they are homeless or may become homeless. Could you explain a little bit coordinated entry? Yes, coordinated entry is if someone is saying that they're homeless or they're about to lose their home, I'm able to get them in the system, coordinated entry. Okay. Entonces yo también puedo evaluar lo que se llama entrada coordinada y eso significa si alguna persona está sin hogar o está a punto de quedarse sin hogar, puedo evaluarla para coordinar esa entrada a esos servicios. The services I provide are non-emergency services. I do not have funds to provide financial relief to people. Los servicios que proporcionamos son de no emergencia, entonces no tenemos los fondos como para aliviar a las personas. But I do connect them with services and agencies that may be able to help them. Pero sí los puedo conectar con agencias y servicios que los podrían ayudar. And 211 is not currently screening for rent assistance. We're still waiting for our contracts to come through. Y el servicio de 211 por el momento no está evaluando las asistencia para el alquiler. Aún estamos esperando. Did you say funds to come through? Yeah. Aún estamos esperando recibir fondos. Thank you. Thank you so much. So we are starting to get some questions so on the bottom of your screen, there's a button that says the letter Q and A. Estamos recibiendo algunas preguntas. Si nota, en la parte inferior de su pantalla va a haber un icono que dice Q y A. If you press that button, you can actually type in questions, which we have one more organization that's left to introduce themselves. So we will start selecting questions from there to answer as soon as our final organization finishes introducing themselves. Entonces, si presiona solamente ese botoncito, usted puede ingresar preguntas en el chat. Aún tenemos una organización más que queremos que se presenten antes de que comencemos a responder las preguntas que están en el chat. Entonces, vamos a presentar a la próxima organización. Latino Educational Training Institute.
I'll start. My name is Rosario Reyes, and Marisol Bejarano is also here. I'll just tell you a little bit about us. We're a nonprofit organization serving the community in education and training for the last 22 years. Hola, nosotros somos Rosario Reyes y Marisol, somos del Instituto Leti, somos una organización sin fines de lucro con el fin de dar formación o educación a las familias. Want me to go, Rosario? Oh, okay, and we offer variety of services during COVID. We've been doing emergency services, so we've been cooperating with Volunteers of America for the rent assistance. We will continue to do that. And we offer English as a second language and GED in Spanish through Edmonds Community College. Algunos de nuestros servicios, tenemos una variedad de servicios durante el COVID, servicios de emergencia, también por medio de Volunteers of America, asistencia de alquiler, clases de inglés como segundo idioma y también preparación para el GED o el Diploma General de Educación General en español por medio de Edmonds Community College. Tenemos un programa que le llamamos Suceso de Familias, en el que hay una persona que puede ayudarles no solamente con variedad de necesidades, pero también pueden ayudarle económicamente con un máximo de $500. We also have a program called Family Success, and where people can get a variety of assistance and help with different needs, and including financial needs of up to $500. Now I think I'm going to let Marisol talk about the health related, because she's our health wellness person, and we're doing the vaccines. Marisol, go ahead and tell them the other programs. Ahora voy a dejar que hable un poquito Marisol en cuanto al tema relacionado con la salud y todo lo que tiene relacionado con la salud, porque ahora estamos administrando vacunas. Marisol, adelante. Thank you. So my name is Marisol Bejarano. I am the Health and Wellness Coordinator for the Latino Educational Training Institute, Leti. Hola, mi nombre es Marisol Bejarano y yo soy la coordinadora de salud y bienestar del Instituto Leti. Yes. So at Leti, we currently have the services for assistance with the COVID vaccine, sign up. So we're helping people sign up for the COVID vaccine for those who qualify during this current phase. El Instituto Leti está proporcionando ayuda ahorita con lo de la vacuna COVID, y con lo que estamos ayudando es para que puedan inscribirse, para que reciban su vacuna. Entonces estamos ayudando para inscribirse para la vacuna COVID para todos aquellos que cumplan con los requisitos. Yes, so all our services are in Spanish and as well as English, and we focus on the health and wellness in general. So we also have the Bienestar program, which is an online Zoom program where we talk about different health and wellness topics every Friday, 10 to 12. Nuestros servicios de salud son en español y en inglés, con un enfoque en la salud y el bienestar en general. Tenemos un programa que se llama Bienestar, y esto es en línea por medio de Zoom los viernes de 10 a 12, Fridays 10 to noon. Yes. And then we also provide referrals to other organizations. So we also do help connecting you with other organizations. So we do an intake. If anybody calls asking about any resources in the area that they need, then we can connect them
with whatever we think will help them meet their needs. También proporcionamos un servicio de remisión a otros servicios, otras organizaciones, entonces los conectamos con otras organizaciones y lo que hacemos es como un tipo de evaluación para cualquier tipo de recursos y entonces así los podemos conectar con los recursos en base a cuáles son sus necesidades. So if you have any needs and you're located in Snohomish County, we can provide help. So we have educational services, well-being services, which is mental health, and then we also provide economic services. Entonces, si usted tiene una necesidad y está ubicado en el condado de Snohomish, nosotros podemos proporcionar, tenemos servicios de educativos, también servicios de bienestar, y eso es de salud mental, y también servicios económicos. And we can accept anybody, so you don't have to go anywhere specifically for a referral. We accept referrals from the Edmonds School District, or like Leonor said, we do self-referrals as well. So anybody that's looking for any services, you can just come directly to us. Y nosotros aceptamos todo tipo de personas y todo tipo de remisiones. Entonces, si se le remite, por ejemplo, de parte del distrito escolar de Edmonds, puede venir, aceptamos eso. Si usted mismo se está remitiendo, puede también venir a nuestros servicios. And that's everything. Thank you. Thank you. Sorry, my computer doesn't like me. Gracias, Marisol. So next we're going to go to our questions and answers. If you haven't typed one in, please feel free to do so. Próximamente vamos a ir a nuestras preguntas. We have our first question. Hold on, let me make sure I hit that. So we're going to answer our first question that is specifically for Galena. How can I work with Snohomish County to provide housing needs or be involved with the program? Primero vamos a ir con una pregunta para Galena y es ¿cómo puedo trabajar con el condado de Snohomish para proporcionar vivienda que se necesite o participar en su programa? I can answer this question. I love questions like that. We are currently hiring staff to do this new rental assistance program. So our positions posted on Indeed and also on the VOA website that you can see on the chat. So if you're interested in applying for employment with Volunteers of America and specifically with our housing and homelessness prevention program, this is a great chance. And I'm specifically looking for bilingual and multilingual staff. Currently, we have navigators, homelessness prevention navigators that speak Arabic, Fulani, Swahili, Taita, Hindi, Urdu, Punjabi. I speak Ukrainian and Russian. And we have 3 Spanish-speaking navigators that directly work with clients. Actualmente estamos contratando personal en puestos de asistencia con el alquiler, y estas vacantes están publicados en Indeed o en la página web BOA que está en el chat. Entonces, si le interesa este vacante, puede solicitar por medio de esos medios que he mencionado. Queremos personal bilingüe. Tenemos también ahorita los que le llamamos como navegadores, que son los que se encargan, trabajan con familias que están sin hogar o a punto de perder su hogar y hablan árabe, urdu, fulani y otros idiomas que, disculpen, no escribí, pero tenemos ahorita 3 de estos navegadores que hablan español. We would love to have Korean
and other languages. We're lacking several Asian languages that we would love to add to the team, and only English speaking also great. We'd love to have good candidates. También nos encantaría tener candidatos que hablaran coreano y otros idiomas del Oriente. Quisiéramos también, pues, agregar a personas que hablen inglés, pero nos encantarían cualquier persona que solicitara que hablen otros idiomas. Thank you so much, Galina. So we do have another question, and I'm going to add a little bit to it. So we have the question, what is the current restriction for evictions? But Victoria, if you could answer this question, but also explain what an eviction is for me, that would be great. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las restricciones actuales para los desalojos? Y vamos a dejar a Victoria que responda esa pregunta, pero primero, Victoria, si puedes definir qué es un desalojo. Sure. An eviction is where you are removed from your premises. It's a court order. That's an order for a writ of restitution to have you removed from the property. Entonces, un desalojo es una orden judicial para que alguien desocupe la vivienda. Oftentimes, landlords and property owners sometimes do self-help evictions where they may change the locks to force you out as well. That is unlawful to do. También muchas veces los propietarios lo que hacen es un desalojo por sí mismo, y ellos lo que hacen es de que cambian las chapas de las puertas para que usted no pueda ingresar de nuevo a ese lugar, y eso es ilegal. There is a state moratorium on evictions, meaning a halt on evictions, and it's only allowing 3 different ways in which you could be removed on the state moratorium. And Victoria, what was that word? State? It's a moratorium on eviction, our state moratorium. And I do not know the equivalent in Spanish. Could you just briefly explain? Pausa. Es una pausa. ¿Una pausa? Ok. Una pausa legal, diciendo tú no puedes hacer esto. Ok, entonces actualmente tenemos una pausa legal que les pone un alto a los desalojos, y esto es de 3 diferentes maneras. I try to attach the current proclamation, but for some reason I'm having difficulties attaching it to the chat. Estuve intentando adjuntar o anexar la proclamación actual en el chat, pero parece que estoy Victoria, teniendo if you wanted to put that in our planning sheet, I can copy it on. On the planning sheet? Okay. So I will do that in just a moment. So the current moratorium on eviction, there's only 3 ways in which you can be removed. One is if the tenant is causing an imminent and significant risk to the health and safety of others and or the property. Or one second. Entonces, ahorita esa pausa legal hay 3 diferentes maneras que se le puede usted desalojar. El primero es si el si el inquilino está causando algún tipo de daño a la propiedad, o si su salud está en peligro. The other way is if the property owner intends to sell their property, or the other way is if the property owner intends to personally reside on the premises and uses their primary place of residence.
La segunda es de si el propietario tiene intención de vender la propiedad. Y la tercera manera es de si el propietario decide residir ahora en esa vivienda que usted está alquilando. There is also a federal moratorium on eviction, oftentimes it's referred to as the CDC moratorium. It's the Center for Disease Control, or the Center for Disease Control Center moratorium on eviction. It's a statewide moratorium. También hay una pausa federal, una pausa legal federal por medio del el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, o el CDC por las siglas en inglés. Esa es otra pausa legal federal. This one protects only certain people on it. So I'm also going to send that over so you can look at that, and it's pretty lengthy to see if that's something you might qualify for. Protege a ciertas personas, entonces voy a estar también enviando esa información. Es algo largo, pero por lo menos pueden leerla y ver si eso les aplica. And both of these moratoriums on evictions end March 31st, 2021. End on March 31st, ok. Y todas estas pausas legales en cuanto a los desalojos terminan el 31 de marzo del 2021. They may get extended, but we don't have any information with regards to that. Quizás haya una extensión, pero aún no tenemos información en cuanto a eso. Thank you, Victoria. I do have a follow-up question for that I think Galina could help us answer. How does an eviction impact me as a renter? And what happens to the debt that I owe my landlord if I get evicted? Entonces ahora tenemos una pregunta que tal vez Galina pueda responder. ¿Cómo es que me afectaría un desalojo y entonces qué le ocurre a la deuda que tengo por no pagar el alquiler si me desalojan? Yes, eviction is negatively affecting renters' record, and it might be more difficult to find new housing if someone has eviction on the record file. I want to clarify the eviction filed and finalized, it's not the same as a notice to pay rent or reminder the rent wasn't paid on time. Those notices, not evictions. However, with the moratorium, they prohibit it as well. Galina, I'm sorry, I'm going to have you clarify something. I'm sorry, my fault. I just keep going. No worries. So you said the difference between an eviction file and finalized? And just notices about unpaid rent. Those are different. Entonces, sabemos que los desalojos pueden afectar de manera negativa a los inquilinos y también a su historial. Puede ser más difícil volver a alquilar otro lugar. Simplemente quiero que sepan que hay una diferencia entre el tramitar un desalojo, también finalizar el trámite del desalojo y que solamente reciba usted una notificación. At this time, during moratorium, landlords cannot send notices as 14 days to pay or vacate or filing evictions, just like Victoria said. But landlords can send just a reminder and offer a payment plan or just reminder that tenant owes rent. Those notices we see, and we use them also to process rental assistance. Entonces, por ahora, como ya explicó Victoria, como tenemos esa pausa legal estatal y federal, no puede recibir una notificación de desalojo. Lo que sí puede recibir es una notificación de que se ha retrasado con el alquiler y
y nosotros sí vemos ese tipo de avisos y es cuando le podemos dar asistencia con el alquiler. Thank you, Galina. I think that brings us to our next question, which was done in Spanish, but I'm going to say it to you in English. And if you also feel you can answer this question, other panelists, feel free to raise your hand and I'll call on you next. So, can your organization help individuals pay rent even though they've already been provided assistance? Yes, the answer is yes, and I will explain how this works. Someone who received rental assistance before may be utilizing a different funding source than we are waiting now to get with the new contracts. Ok. La respuesta a eso es sí. Y les voy a explicar un poquito de cómo funciona. Tal vez si alguien haya recibido ya algún tipo de ayuda, fue por una diferente fuente de fondos. Entonces, como es una diferente fuente de fondos, sí se puede recibir ayuda de otro lugar. Currently, we have coronavirus relief, homelessness prevention funding. For those that already used 3 months, unfortunately, we cannot reuse the same program again. 3 months was maximum. Ahorita tenemos lo que es la ayuda de COVID y era para entonces las personas, prevención de quedarse sin hogar y el máximo era de 3 meses. Entonces, si ya lo ha usado por 3 meses, no se puede volver a usar. We are waiting for a new contract that will be able to help with rental arrears up to 12 months. And this is going to be a new contract and anyone can apply, but there's screening criteria to screen who's eligible. Ahorita estamos esperando un nuevo contrato que puede ayudar. I'm sorry, Galina, just to clarify, you said that it can help with rental for up to 12 months? Rental arrears, the past due rent, starting March 2020 and up to now. Entonces estamos esperando un nuevo contrato que puede ayudar a pagar el alquiler si se ha retrasado desde hasta 2 meses. Entonces, por ejemplo, si viene retrasándose desde marzo 2020 hasta ahora, se le pudiera ayudar con eso. Estamos esperando el contrato y va a haber también un proceso de evaluación para ver quiénes cumplen con los requisitos. Thank you, Galina. And does anyone else have any other resources that they'd like to talk about? ¿Algún otro recurso que alguien les gustaría compartir? There is other organizations that they help with rent. And I'm sure 211 or Leti, if somebody calls, we can refer them to those. They're going to be lower amounts than the one the BOA has, but there is some help with $200, $400 towards rent. También hay otras organizaciones que pueden ayudar con el alquiler. Si llaman como el 211 o el Instituto Leti, les podemos remitir a estas organizaciones. Claro, la cantidad de la ayuda va a ser más pequeña, pero aún así son recursos, tal vez sean de $200 o de $400. Thank you. And Lorena, if you wanted to answer the next question and talk a little bit more about 211, how do people know if they qualify for rental assistance? That's something that they can get checked with 211? La pregunta, a ver si Lorena la puede responder en cuanto al 211. ¿Cómo es de que, cómo saben las personas si llenan los requisitos para la asistencia para el alquiler? ¿El 211 puede ayudarnos con eso? You meant Leonor, right? Not Lorena. I'm sorry. You're fine. So to know if you qualify for rental assistance,
Depending from where you get it from, there are certain rules. I would have to know like what program it would be coming from, and that way I know which one. I know some of them are depending on your income, or it's hard to say. It depends on the program. En cuanto a ayudar con lo de a saber si llenan los requisitos para la asistencia para el alquiler, hay ciertas reglas y debería de saber yo como de qué programa se trata, por ejemplo, de dónde va a provenir la ayuda, si depende del ingreso. Entonces hay ciertas reglas y ciertas cositas que tenemos que tener en mente. I think Alina can answer more, better. Yeah, I can provide some more details. That's right. Depending on the program, eligibility criteria might be different. But general criteria are, we can serve people under 80% of the area median income for all programs, except coordinated entry. That's 30% area median income. Es cierto, mucho de esto depende de que tienen que llenar ciertos criterios en cuanto a estos, por lo general, el criterio es tienen que estar 80% del ingreso promedio. Y esto es con la excepción de lo que le llamamos la entrada coordinada de lo que hablamos hace rato. But we have to focus, that's requirement to focus on those the lowest income, who's extremely low income, under 30 or under 50% of area median income. Pero recordemos que el enfoque es para todos aquellos cuyo ingreso es muy, muy por debajo del promedio. Entonces sería como todos aquellos que están 30% por debajo del ingreso promedio, ellos serían el enfoque para ayudar con asistencia con el alquiler. Also, there's requirement to have a job loss due to COVID, uncertain program, or being unemployed, applied for unemployment benefits and waiting for approval. También hay ayuda por si ha perdido el empleo debido al COVID, como por ejemplo beneficios de desempleo. Certain programs have also requirement to have a senior 65 or older in a household, or have a person with certain health conditions, disability, or have a past history of homelessness. O a veces otro criterio es, por ejemplo, tener a una persona mayor de 65 años de edad viviendo en el hogar, o tener cierta discapacidad, o haber sido previamente haberse quedado sin hogar. Another very common criteria, if someone pays more than 50% of their income towards rent, that's a good qualifier. También otro criterio para ver si cumplen con esos requisitos es si alguien tiene que pagar con el alquiler, que vaya 50% de su ingreso esté yendo al alquiler. Ese es otro criterio. Once we have our eligibility criteria all finalized for all programs, I'm happy to send a flyer to the community so everyone can check on that. Una vez entonces que se cerciora uno de que la criteria se cumple con todos estos criterios y se haya finalizado todo, entonces se envía un volante o información a la comunidad. And we will work closely with 211. They're going to have all the information about these criteria, and no one has to wonder if they qualify or not. They can just give a call and get the screening completed and find out. Y entonces, por eso trabajamos estrechamente con el 211, entonces se le daría toda la información a ellos, se podrían ser evaluados y entonces se les pudiera avisar si pueden obtener estos beneficios.
We will work closely also with our great partners, Lati, who's here today, with C3, Coalition of Color, and Helping Hands. We're going to work together on those criteria, documentation, and providing assistance to Snohomish County residents, as many as possible. También vamos a colaborar con Leti, con C3, que es la coalición de personas de color, la organización que se llama Helping Hands. Entonces vamos a colaborar todos para ayudar con todos esos criterios y ayudar más a los residentes del condado de Snohomish. Thank you, Galina. Gracias. So we have another question. We've kind of answered some of the question. So if I'm behind on rent, that is not going to be forgiven. You do need to find some way to pay your landlord, either a payment plan, reach out to one of these organizations to get funding, but rent is currently not being forgiven. I'm going to let... Parece que hay otra pregunta en cuanto al alquiler. Dice, entonces, parece que el alquiler no se nos va como a perdonar. Se tiene o que llegar a un acuerdo con el propietario para un plan de pagos o buscar ayuda por medio de otros fondos, pero queda entendido que no se va a perdonar el alquiler. ¿Alguien va a responder la pregunta? No, that is the answer. But esa es la respuesta. No se ha perdonado la deuda. The rent is not being forgiven. But if I owe rent, what are my rights as a tenant right now? What are some, if my landlord is trying to evict me? Who would like to answer that? Pero ahora es si debo alquiler, ¿qué derechos tengo como inquilinos? ¿A quién le gustaría responder esa pregunta? It's unlawful for your property owner to demand that you pay or vacate during this moratorium on eviction. Es ilegal por parte del propietario que le fuerce o a la fuerza le diga que tiene que pagar la renta o lo quiera desalojar. Es ilegal durante esta pausa legal estatal. If you find yourself in this situation, you can contact the Attorney General's office and file a complaint. They have a phone number, or you can file your complaint online. Si se encuentra usted en esta situación, lo que usted puede hacer es entonces presentar una queja ante la oficina de... no sé si esto se dice así en español, pero del abogado general puede encontrar el número de teléfono en línea y así puede usted presentar una queja. Thank you. Another question we frequently get around the same topic is, what if I am behind on my rent by a little bit and something happens to my apartment? There's a leak or damage that's being done due to weather, not something that I've caused. Am I still allowed to ask my landlord to fix that? ¿Qué tal si estoy atrasada con el alquiler y le ocurre algo al departamento? Por ejemplo, alguna fuga de agua o algo así se necesita reparar. ¿Todavía tengo derecho a reparaciones aunque esté retrasado con el alquiler? Yes, landlords have a duty to make repairs. Sí, los propietarios tienen el deber de hacer reparaciones. Y solo para rectificar, hace rato cuando la señorita Victoria García dijo que se puede presentar una queja con la Procuraduría General. Thank you. We have another question. What do these rights look like if you're renting a room from the landlord? So the landlord lives in the same home that you do, but you're renting a room from them. How am I protected? Am I protected under the same renter's rights? Si yo estoy alquilando un cuarto de un propietario,
¿aún tengo la misma protección de inquilino? Yes, you have the same protections as a normal landlord-tenant relationship if you are paying rent. Sí, estás bajo la misma protección que se encuentra entre un propietario y un inquilino si usted está pagando alquiler. Thank you. Galina, did you have something to add? I wanted to add also, you can apply for rental assistance as well. Certain programs, we require rental agreement and ledger showing the balance, and certain programs can go with different paperwork that you can apply for rental assistance. También puedes solicitar asistencia para el alquiler. Hay ciertos programas que tal vez pidan como un acuerdo de alquiler, pero quería notar de que puede solicitar ayuda de alquiler. Thank you. So our next question that we have is, I'm behind on rent, whatever happened, I now don't have anywhere to go. What are my options? And I know shelters are one of them. Can you please explain to our families what a shelter is and how they work in South Snohomish County? Entonces, digamos que estoy atrasada con el alquiler, no sé a dónde ir, ¿qué opciones tenemos? Y entonces ahora vamos a entrar en el tema de los albergues. Si alguien puede decir qué es un albergue y qué opciones hay en el condado de Snohomish. De lo que yo sé y what I know is that within 211, if that's the case, be able to accept a referral and for a shelter, because there is very few, but there is couple in Linwood at least. De lo que yo sé en cuanto a los albergues, se puede llamar al 211 y se puede aceptar esa orden o ese papel de que se le está remitiendo a esos servicios. Hay solo algunos, parece que hay 2 en Linwood, albergues. So families would call 211 and it's called coordinated entry is the name of it. And there's certain expectations and questions that they're going to ask you to see if you qualify to move to a shelter. And there is a wait list. That's really important for families to know that you can't just go into all shelters. And so you'd want to call 211 and let them know that you have no housing, if that's the case, and then they add you to the list. I'm going to go ahead and repeat it for you, Elizabeth. So, si una familia no tiene dónde vivir, si están viviendo en su carro y les falta dónde quedarse, pueden llamar al 211 y le van a hacer una serie de preguntas y le van a poner en la lista para lo que llaman ellos shelters. Elizabeth le va a decir la palabra apropiada en español. Y ahí le pueden dar dónde quedarse una noche o de repente un poquito más tiempo. So shelters work differently. Some of them provide one night's worth of shelter, and some provide longer term shelters. And these are free to families and or individuals who have no housing. So los shelters trabajan en una noche o varias noches y son gratis para las familias que no tienen dónde vivir. Okay, we have one more question in the chat. So it is... Galina wants to add something. Yes, go for it. I wanted to say that prior to calling 211 for shelter, remember that there's help with keeping housing. And this is so much more important to prevent homelessness. And before considering going to shelter, please contact us to reach out for help and receive rental assistance, and also negotiation with the landlord about the payment plan, if that's the case. And shelter and homelessness will be a really last thing to do. So please
make sure you utilize all other options prior to that. Y antes de llamar al 211, por favor, queremos recordarles que tienen otras opciones. Hay ayuda para evitar el quedarse sin hogar. Entonces pueden recibir ayuda, pueden negociar con el propietario para hacer un plan de pagos. Entonces nada más queremos que sepan que hay ayudas antes de llegar a ese punto, porque el ir a un albergue es realmente lo último que queremos que hagan. Queremos que utilicen todas las ayudas y recursos que tienen para prevenir eso. I want to add just a few more words because we had examples when families got scared with a landlord asking for money and they didn't have money and they just packed and left and then they had no place to go. Y quiero compartir con ustedes una experiencia. Tuvimos una familia que el propietario los asustó y les estuvo infundiendo temor que pagaran la renta, y bueno, la familia se asustó, empacó sus cosas y se fueron y no tenían a dónde irse. In that case, we're not able to provide rental assistance if you left the place and you're no longer at that property. So this is really important. Y ya entonces con eso ya no pudimos proporcionarle ayuda para el alquiler porque ya no estaban en esa propiedad. Entonces es muy importante que se queden ahí en la propiedad para poderles brindar la ayuda y la asistencia con el alquiler. Just remember what Victoria said, you cannot be just forced out of your housing until eviction happens. And many people expecting in Washington State to have our moratorium extended after March 31st. But as of right now, it's ending at the end of this month. Y solo recuerden lo que dijo Victoria, nadie les puede hacer a la fuerza que se salgan de su hogar, a menos que ya haya finalizado algún el desalojo, pero como ahorita está vigente esa pausa legal estatal, y sabemos que es muy probable que se vaya a extender después del 31 de marzo. Thank you. So we have one more question, and then I do want to give a chance to, we have the city of Linwood here with us today wanting to talk about some work that they are doing with their residents, and part of the all of the city of Linwood falls under the Edmond School District, except for parts of unincorporated Snohomish County, which are technically not part of the city. So tenemos aquí con nosotros hoy día la ciudad de Linwood. Quiere compartir algo con sus residentes, y como la ciudad de Linwood es parte del distrito escolar de Edmonds, queríamos invitarles aquí. But before that, I have one last question, which I think will be a simple answer. Does rentals rights apply to short-term rentals? Let's say I signed a 30-day lease and my lease is up. Am I able to stay longer? Vamos a ir a la última pregunta. Parece que la respuesta va a ser fácil, pero vamos a ver. Los derechos de los inquilinos aplican a alguien que tiene un contrato solamente 30 días en un alquiler. ¿Aún así aplican ese mismo tipo de derechos? Yes, the proclamation, the moratorium on eviction protects you. Sí, esa proclamación en cuanto a la pausa legal también le protege a usted. Thank you. And I'm going to put in the chat, and when we post this, I'll also put up the flyer that we had for the event, has the contact information and website for all of the organizations here with us today. And I want to thank them for spending this time with us. I invite you to stay on, but I'm going to go ahead and I'm going to hand the mic off to Ashley and Kristen. Quiero decir gracias a los invitados que están aquí con nosotros hoy día. Vamos a poner el volante que
tiene esta información de las organizaciones que están con nosotros hoy en nuestra página web. Pero también queremos darle la bienvenida a Ashley y ahora perdí el nombre y Kristen de la ciudad de Linwood. Good evening, everyone. Thank you so much for having us. Hola a todos, gracias por la invitación. Tonight, I'm here to talk about the City of Linwood's Housing Action Plan. Hoy estoy aquí para hablarles en cuanto al plan de acción de vivienda de la ciudad de Linwood. A housing action plan is a long-term planning document to guide city efforts over the next 5 years. El plan de acción de vivienda es un plan a largo plazo para guiar todas nuestras decisiones y los esfuerzos que estamos haciendo en la comunidad. The draft plan has 4 goals, 10 strategies, and numerous implementing actions to promote housing that is safe and affordable for everyone. Lo que es el plan tiene 4 objetivos, 10 estrategias para implementar este plan de acción. And I probably missed a lot in there, sorry. Oh, no, it's good. It's a plan that for housing that is safe and affordable for everyone. Y es un plan para ofrecer viviendas seguras y que puedan que puedan pagar las familias. Tonight, I'm going to share the 4 goals of the plan. Voy a compartir los 4 objetivos o metas de este plan. A fact sheet is available in English, Spanish, and Korean on our project website. Hay una hoja como de todos estos datos que está disponible en inglés, en español y en coreano en nuestra página web. The first goal is to produce housing that meets the needs of the community. La primera meta es tener vivienda que cumpla con las necesidades de la comunidad. Linwood needs a variety of housing types, including single-family homes, accessory dwelling units or backyard cottages, townhomes, and apartments. And I'm going to miss some of those words, but single-family homes, townhomes, and I missed the middle. Apartments. Okay. Y esto incluye hogares para como casas para las familias o lo que llaman townhouses y también departamentos. A mix of housing types can meet the needs of different households with different levels of income. Y cuando tenemos una variedad de vivienda, entonces pueden satisfacer las necesidades de familias con diferentes ingresos. Goal 2 is to preserve existing housing that is safe and affordable so that people can live in Linwood. La meta número 2 es preservar las viviendas que existen, que sean seguras y asequibles para las personas que ahora están residiendo en Linwood. Through our project, we heard from many community members that they are concerned they will no longer be able to live in Linwood. Por medio de nuestro proyecto escuchamos que algunos están preocupados de que ya no van a poder vivir en Linwood. Goal 3 is to partner with housing educators, providers, and other groups to find equitable housing solutions and remove barriers. La meta número 3 es de que queremos asociarnos con educadores de vivienda, con proveedores y otros grupos para que podamos encontrar soluciones que sean equitativas de vivienda y poder también eliminar barreras. Housing costs are a regional problem. El costo de vivienda es un problema regional. The city is going to work with multiple groups to address this challenge together. La ciudad va a trabajar con varios grupos para abordar este reto juntos.
Goal 4 is to prepare for continued growth and increase the quality of life in Linwood. El objetivo número 3 es prepararnos para un crecimiento continuo y también aumentar la calidad de vida en Linwood. Linwood is growing and will continue to grow. La ciudad de Linwood está creciendo y seguirá creciendo. It's important that we proactively prepare for this growth. Y es muy importante que nos preparemos para este crecimiento de forma activa. We need to prepare our roads, parks, and other spaces so that it can be enjoyed by current and future residents. Tenemos que preparar nuestras calles, los parques y otros espacios para que se puedan disfrutar por nuestros residentes actuales y los futuros. The draft housing action plan is available on our project website, which is listed on the slide. Y el plan de vivienda está en el sitio web y lo puede encontrar, ahí está mencionado en la página de internet. There are also project fact sheets in English, Spanish, and Korean. También está hojas como de los datos del proyecto y están disponibles en inglés, en coreano y en español. And public comments will be received through March 12th and can be submitted on the website, via email, or by mail. Y se van a estar recibiendo comentarios del público hasta el 12 de marzo y se pueden entregar por medio del sitio web o por correo electrónico, website, email, or Mail. O por correo. So thank you again for inviting us to present, and we're happy to answer any questions. Muchísimas gracias por invitarnos a compartir esta presentación y nos encantaría responder cualquier pregunta. Thank you so much. Thank we you. do have the question and answer open, but as we leave here, I'm going to share my screen so I can give everyone, we're recording this for YouTube, so I want to make sure that I am recording this information. So again, thank you for joining us for this webinar on renters' rights. So ahorita estamos grabando todo para YouTube, entonces quiero asegurarme que comparto la información con ustedes en línea y lo grabamos. So gracias por venir con nosotros hoy día en un foro comunitario sobre los derechos de inquilinos y los desalojos. Today we had with us Snohomish County Legal Services, and here is their information, their website and their phone number, and a brief explanation of what they shared with you today that they do. So aquí en esta página tiene la información del programa Snohomish County Legal Services y ahí puede tener el correo, diré la dirección, página web y el teléfono de la organización. We also had with us Dispute Resolution Centers of Volunteers of America. And again, there is their website, then their phone number in English and in Spanish, a little brief description. So de nuevo tuvimos con nosotros el Centro de Resolución. Elizabeth, help. Centro de Resolución de Conflictos, no worries. Gracias. Y ahí está su información de correo electrónico y su teléfono para que si quieren hablar con ellos. We also had with us North Sound 211, Volunteers of America, and you can see their phone numbers there. You can literally call 211, but I know that some people find that weird, so I put their whole number as well. De nuevo, estuvimos con nosotros el 211, que es un teléfono que tú puedes marcar marcando el 211 como el 911 y su información por si necesitan apoyo con algo. And we also had Latino Educational Training Institute, and there is their website and their phone number if you wanted to reach them.
También tuvimos con nosotros Latino Educational Training Institute y ahí está su página web de ellos y su número de teléfono si usted quiere contactarlos para apoyo. I want to thank you all for coming. I don't think we got any more questions in the chat. We're 4 minutes from the end. Again, this is Sally with the Edmonds School District. We're happy to take phone calls. If you watch this and you still want to know who you should contact, please call our family support line at 425-431-1454. Buenas noches y gracias por estar con nosotros hoy. Solamente tenemos unos minutos que tenemos aquí presente con ustedes. Quería decirle que si usted ve este video y todavía tiene preguntas de con quién debería hablar, nosotros en el distrito estamos felices de atenderlos. Por favor, marque el 425-431-1454. Aún si la persona no te contesta en español, tenemos acceso a interpretación en español y otras lenguas. Remember that when you're calling that number, we have access to language line and we can use it to help speak to our families in the Edmonds School District in 120 languages or so. So please do call us. Thank you for joining us tonight and thank you so much to our panelists. Ciao. Gracias, Elizabeth.